لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، خلق الإنسان علمه البيان. الحق جل وعلا عندما خلق آدم علمه، قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, maka Allah tidak hanya menciptakan Nabi Adam, tapi juga mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga memiliki ilmu pengetahuan. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، أفصح الناس لسانا وأثبتهم بيانا وأقواهم حجة وبرهانا، أفضل من صلى وصام وخير من تهجد وقام وأثنى من لبى وطاف بالبيت الحرام. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua, kepada umat manusia, yang menjadi lentera di tengah umat-umat manusia. Mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita yang beriman bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhala Allah bihi tariqan ila al-jannah. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuju tempat-tempat ilmu, menuntut ilmu, maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan orang tersebut untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. كلنا نعلم أن أول ما نزل من القرآن هو قول الله تعالى اقرأ. Semua kita tahu bahwasanya ayat yang pertama sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. فهذه أمة العلم، أمة اقرأ. Maka umat Islam adalah umat ilmu pengetahuan, umat yang membaca. وعندما تمسك المسلمون بدينهم فاقوا العالم كله في العلم. Dulu ketika umat Islam benar-benar mengamalkan apa yang diperintahkan oleh wahyu tadi, maka seluruh dunia bahkan itu tunduk kepada ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh umat Islam. كان الغرب يأتون إلى ديار الإسلام ليتعلموا. Dahulu kala orang-orang dari dunia barat, artinya orang-orang barat, mereka mengutus orang-orang dari dunia barat tersebut untuk belajar ke negeri-negeri Islam. وكانوا ملوك أوروبا يرسلون أبناءهم إلى ديار الإسلام حتى يتعلموا. Bahkan anak-anak daripada raja-raja Eropa itu diutus ke negara-negara Islam untuk menimba ilmu pengetahuan. وكانوا يأتون محملين بالهدايا
لأمير المؤمنين. Mereka datang dengan membawa imbalan-imbalan hadiah yang besar diberikan kepada pemimpin-pemimpin negeri Islam demi untuk mereka bisa menimba ilmu dari umat Islam. وكان خلفاء المسلمين يرسلون مع أبناء الملوك هؤلاء عندما يعودوا إلى بلادهم يرسلون معهم أيضا هدايا. Dan ketika anak-anak daripada raja-raja Eropa tadi kembali ke negara mereka, maka pemimpin-pemimpin Islam juga mengutus mereka dengan memberikan hadiah kembali kepada mereka. الغرب هو الذي تعلم منا نحن المسلمون. Orang-orang Barat lah yang telah belajar banyak ke negeri-negeri kita, yaitu negeri Islam pada dahulu kala. اسألوا شارلمان ملك فرنسا. Coba kita bertanya kepada Charlemagne. Coba kita bertanya kepada Raja Prancis, dari mana mereka menimba ilmu pengetahuan? أيام الخليفة هارون الرشيد. Pada masa Khalifah Harun al-Rashid, أرسل شارلمان ابنه ليتعلم في بغداد ديار الإسلام. Raja Prancis tersebut mengutus anaknya ke Baghdad untuk menimba ilmu di negeri Islam, yaitu di Baghdad. وعندما أراد أن يعود أرسل هارون الرشيد الخليفة العباسي أرسل معه هدية لملك فرنسا. Dan ketika anak Raja Prancis tadi hendak kembali ke Prancis, maka Khalifah pada masa itu Harun al-Rashid mengirim banyak hadiah untuk Raja Prancis. كانت هذه الهدية عبارة عن ساعة. Dan hadiah tersebut ada yang berupa jam. هذه الساعة كان فيها 12 بابا. باب صغير كده في الساعة. Dan di dalam jam tersebut ada 12 pintu. إذا كانت الساعة الواحدة فتح هذا الباب وخرج فارسا. Ketika jam menunjukkan jam 1, maka salah satu pintu di jam tersebut itu terbuka dan keluarlah keluar seseorang dengan menunggang kuda, artinya gambarnya. وكانت كرة من النحاس تقع فتصدر صوتا. كرة من النحاس. من النحاس مثل الذهب. Maka keluar ketika seorang penunggang kuda tadi keluar, maka akan jatuh sebuah batu atau sebuah besi dan keluarlah suara satu kali. فإذا كانت الساعة الثانية تقع كرتان. Apabila jam menunjukkan jam 2, maka jatuh 2 besi atau 2 bola. ويخرج فارسان. Dan keluar 2 orang penunggang kuda. وهكذا حتى الساعة 12. Dan begitu seterusnya sampai jam 12. عرض شارلمان على أهل مملكته هذه الساعة الغريبة. Dan Raja Prancis saat itu Charlemagne mengungkapkan ketakjubannya kepada masyarakat Prancis atas hadiah yang dikirim oleh Khalifah Harun al-Rashid. فأجمع أهل مملكته من الرهبان والعلماء أن هذه الساعة فيها شيطان. Maka Raja Prancis mengumpulkan masyarakatnya, ulama-ulamanya, pembesar-pembesarnya, ilmuwan-ilmuannya, dan mengatakan bahwasanya di dalam jam ini ada setannya. فأرادوا أن يخرجوا الشيطان منها ففكوها كرروها. Kemudian Raja Prancis mengatakan, sekarang kita belah jamnya, kita pecah jamnya, kita keluarin setan-setan yang ada di dalam jam tersebut. لكنهم لم يجدوا شيء ولم يستطيعوا إعادتها كما كانت. Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan orang-orang Prancis tidak mampu merangkai jam tersebut kembali seperti semula. فقالوا له أن يخبر هارون الرشيد أن يصلح هذه الساعة. Maka Raja Prancis mengatakan kepada Harun al-Rashid, tolong perbaiki jamnya. نعم. كان المسلمون أسياد العالم. Orang-orang Islam pada saat itu adalah para pemuka-pemuka ilmu pengetahuan. وما تخلفوا إلا بتركهم لدينهم. Dan umat-umat Islam akan tertinggal kalau mereka meninggalkan agama mereka. العلم أولا أول ما نزل من القرآن. Kuncinya
kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Bahkan Nabi Adam alaihissalam yang pertama sekali diajarkan adalah tentang ilmu pengetahuan. العلم أهم من المال. Ilmu lebih penting daripada harta. العلم يحفظك وأنت تحفظ المال. Ilmu akan menjaga Anda, dan kalau harta, Anda yang menjaga harta tersebut. دعوني أذهب بكم إلى القرن الثاني الهجري بعد 100 هجرية. Mari kita sejenak melihat kepada abad kedua Hijriah. كان هناك رجل اسمه فاروق. رجل اسمه فاروق. Ada seorang laki-laki yang bernama Farruh, وكان عنده ولد. dan dia memiliki seorang anak, كان هذا الولد صغير يعني لم يبلغ 6 سنوات. dan seorang anak kecil yang usianya belum sampai 6 tahun. وأراد فاروق أن يذهب في الجهاد في سبيل الله. Dan anak kecil ini ingin ikut serta untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. فأعطى لزوجته مال، قال هذا تنفقيه عليك وعلى الولد، وهذا المال اتركيه جانبا حتى إذا عدت ممكن نعمل تجارة أو نفعل شيء. ترك لها مال للإنفاق هي وابنها، وترك أيضا جزء آخر من المال يقول أنه عندما يعود يتاجرون أو يفتح به مشروع أو شيء. Maka orang laki-laki ini atau ayahnya meninggalkan sebagian harta untuk belanja mereka, dan juga sebagian harta lagi untuk digunakan kelak ketika anak ini sudah kembali daripada jihad. ذهب فاروق مجاهدا في سبيل الله ولكنه تأخر ورجع بعد أكثر من 20 عاما. Maka Farruh ini pergi untuk berjihad, dan dia kembali ke rumah setelah 20-an tahun. رجع إلى بيته ودخل البيت بيته فوجد فيه شابا يافعا، شاب كبير. Maka setelah 20 tahun Farruh ini kembali ke rumah, dan ketika dia masuk ke dalam rumahnya, dia mendapati di sana ada seorang pemuda yang berbadan besar. فقال أنت لماذا أنت هنا في بيتي؟ أنت في بيتي مع أهلي، ماذا تفعل في هذا البيت؟ Kemudian Farruh ini bertanya, apa yang Anda lakukan di dalam rumah saya? Kenapa Anda berada di rumah saya bersama orang tua saya? فقال الشاب له أنت عدو الله كيف تدخل علي بيتي؟ Kemudian pemuda tadi menjawab, kamu adalah musuh daripada kami. Kenapa kamu masuk ke dalam rumah ini? على صوتهم وتمادى الكلام. Kemudian mereka bertengkar, bahkan suaranya meninggi. وبدأ الجيران يأتون على هذا الصوت المرتفع. Maka setelah itu datanglah para tetangga karena ada suara ribut tadi. نظرت المرأة التي كانت في الداخل ثم قالت يا ربيعة هذا أبوك فاروق، وقالت يا فاروق هذا ابنك ربيعة الذي تركته طفلا. Kemudian datang ibunya dan berkata bahwasanya, wahai Farruh, ini laki-laki yang berbadan besar ini adalah ayahmu. Dan mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, ini adalah anakmu Farruh yang dulu pergi berjihad. Kemudian mereka saling berangkulan. ثم خرج ربيعة إلى المسجد مسرعا فقد كان وقت العشاء. Kemudian Rabi'ah pergi ke masjid dan telah tiba waktu Isya, salat Isya. Tentu pada masa itu belum ada listrik atau penerang. ذهب إلى المسجد والأب أيضا سلم على زوجته ثم أيضا قال أذهب أصلي العشاء ثم أعود. Kemudian juga para suami istri tadi, Rabi'ah, ayahnya, semuanya pergi ke masjid. بعد الصلاة وجد فاروق أن الناس اجتمعت كلهم على شيء يعطيهم درس أو نصيحة. كل الناس اجتمعت على هذا الشيء. Kemudian على رجل يعطي درس يعني. Kemudian seluruh orang berkumpul di masjid tersebut dan ingin mendengarkan kajian keagamaan yang akan disampaikan oleh seorang syekh. وجد الناس تجمعوا ليأخذوا العلم عن هذا الرجل
عن هذا الشاب. نعم. بعد ذلك هو رجع إلى البيت. Kemudian setelah memberikan dars atau memberikan kajian, pemuda ini kembali ke rumah. فسأل زوجته عن المال الذي أعطاه قال لها خلي هذا المال عندي. Kemudian sang suami tadi bertanya kepada istrinya Rabi'ah, di mana sudah harta yang dulu yang dia titipkan sebagai simpanan. فقالت له هل رأيت في المسجد أحد؟ Kemudian dia bertanya, tadi kamu melihat seseorang enggak di dalam masjid? قال وجدت عالما اجتمع الناس حوله ليأخذوا منه العلم. Saya tadi mendapati seorang alim di dalam masjid dan seluruh orang-orang masyarakat itu mengambil ilmu dari orang alim tadi. وتمنيت لو أنك أنفقت المال وكان ابني هذا هو العالم. Dan saya berharap kalaulah dahulu harta tadi yang kamu infakkan itu diberikan kepada anak kita agar bisa menjadi orang alim seperti alim di masjid yang tadi. فقال له يعني لو أني أنفقت هذا المال كله ليكون ابنك عالم لا تغضب. يعني أنت لا تغضب إذا أنا أنفقت هذا المال ليكون ابنك عالم. Karena banyaknya harta tadi, kemudian suami ini bertanya, kok gere kebengis ke saya ke harta ni pendek kosan kita anak menuntut ilmu kok gere kebengis ke awe menggunakan pakai umahin. قال لا ليتك كنت أنفقت المال ليكون ابني عالم. Dan saya berharap harta tadi kita berikan untuk anak kita dalam menimba ilmu pengetahuan. قالت فإن الرجل الذي يعطي الدرس في المسجد هو ربيعة ابنك. Ya, berbetulkan ke? Oh ya, anak tu si nosah kajian di bersahana. Tadi anak-anak yang tadi yang memberikan kajian di masjid itu sebenarnya anak kita. ولقد أنفقت المال الذي تركته عندي كله حتى يصبح ابنك عالما. Dan harta tadi yang kita berikan itu adalah nafkah daripada anak kita untuk menuntut ilmu. فشكر لها ذلك. Dan suami ini berterima kasih kepada istrinya. هذا ربيعة الذي عرف في التاريخ الإسلامي بربيعة الرأي. Dan ini adalah salah seorang pembesar yang disebut di dalam sejarah Islam sebagai Rabi'atul Ra'i. ومن تلامذته ومريده الإمام أبو حنيفة النعمان. Dan di antara murid daripada Rabi'ah ini adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man. أي أن ربيعة شيخ الإمام أبو حنيفة. Dan شيخ الإمام أبو حنيفة. Rabi'ah adalah guru daripada Imam Abu Hanifah. فكانت النساء تعرف قدر العلم مع الرجال أيضا. Dan pada masa itu ulama-ulama itu tidak terbatas dari kalangan laki-laki, tapi juga banyak dari kalangan wanita, bahkan setara antara ulama wanita dan ulama laki-laki. وأنا مسرور جدا أن أكون بينكم اليوم ونحن نفتتح هذا الصرح العلم. Dan Syekh Abu Muaz sangat gembira bersama kita pada hari ini untuk meresmikan pesantren modern Al-Manar ini. وأسأل الله أن يخرج من هذا المعهد أئمة وعلماء وفقهاء ومحدثين. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para alumni-alumni Al-Manar sebagai orang-orang ilmuwan di bidang-bidang ilmu pengetahuan, baik itu fikih, hadis dan ilmu-ilmu yang lain. لا تبخلوا بإنفاق المال على العلم. Maka oleh karena itu jangan kita pelit untuk menginfakkan harta kita di jalan ilmu pengetahuan. نريد أن تعود أمة الإسلام كما كانت. Kita menginginkan umat Islam kembali seperti umat Islam masa lalu yang merupakan pakar-pakar dalam banyak bidang ilmu pengetahuan. أنا لا أريد أن أطيل ولكن شيء هام أن نهتم بالعلم. Sebenarnya saya nggak mau ngomong lama-lama, tapi karena urgensi daripada ilmu pengetahuan, maka izinkan Syekh Muaz untuk menyampaikan sedikit lagi. وأنا أقصد بالعلم ليس العلم الشرعي فقط، العلم الشرعي مهم جدا، ولكن كل العلوم. Dan ketika Syekh mengatakan tentang ilmu pengetahuan, itu bukan hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama, tapi
juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lain secara umum. أنا كنت في مرة أبحث عن مخطوط أحققه، فبحثت في المكتبات العالمية، فبحثت في مكتبة برلين بألمانيا. Pada satu ketika beliau mencari makhtutat atau teks-teks lama, teks zaman dulu, maka beliau mencari di salah satu perpustakaan internasional, yaitu perpustakaan Berlin, yaitu Jerman. وجدت أن المخطوطات العربية والإسلامية في مكتبة برلين الفهرس فقط، الفهرس مكتوب اسم الكتاب فقط، الفهرس عبارة عن 14 مجلد. Dan beliau mendapati di perpustakaan Berlin tersebut ada banyak buku-buku Islam atau buku-buku yang bertuliskan Arab, bahkan daftar isinya itu saja melampaui 14 jilid. Itu daftar isi. أخذوا العلم وبنوا عليه ونحن تخلفنا. Dan orang-orang Barat, orang-orang Jerman mengambil ilmu dari kita dan kita tertinggal oleh mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu pengetahuan dan juga beramal dengan ilmu yang kita miliki. دعوني أكتب كما تكتبون وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.